शेष राशि मीन राशि। मीन राशि 14/5/2025 पर्यंत चतुर्थ बृहस्पति पर पंचम बृहस्पति हे। शनि 29 पर्यंत द्वादश तापर हे आपणकर जन्म शनि। राहु जन्म पर हे द्वादश। केतु सप्तम तापर हे षष्ठ। ये आपणकर प्रथम आम 14/5 पर्यटन गोटे पार्ट कहूँ, 14/5 पर्यटन ग्रह चलन पुणी पुनर्बार घटुचे आम 14/5 पर्यटन आउ गोटे फल कहूँ। कारण वर्ष सारार फल कहले ठीक लगे ना, ठीक हम ना। कारण 14/5 पर्यटन रोचे आपंकर बृहस्पति गोटे जगह, पुणी 14/5 पर बृहस्पति आउ गोटे जगह जाऊँगी, पुणी मझे मझे 18/10 पर बृहस्पति आउ थे चलन होपर पुणी ब्याक कर। तेणुक ये जो फल वार्षिक राशि जो फलाफल आपको 2टा पार्ट कि 3टा पार्ट न कले आपंकर फलाफल ठीक कार है ना। ये हूँ मुख्य समस्या। जेहतु आपंकर 14/5 पर्यटन रोचे बृहस्पति रोचे आपंकर तृतीय, शनि रोचे द्वादश, राहु जन्म एवं केतु रोचे आपंकर षष्ठ सप्तम। ये जेहेतु राहु रोचे आपंकर बृहस्पति तृतीय एवं शनि द्वादश। मीन राशि 14/5 पर्यटन तृतीय बृहस्पति भातृ विवाद, मानसिक दुश्चिंता, परिवार में मनमान्य, सहकर्मी सहयोग सह विवाद एवं समस्त कर्म आपंकर समयानुवर्तितार भाव रहिबो। मन अस्थिर विषादग्रस्त, पारिवारिक विवाद, जमी जमा विवाद ये लगे रहा बृहस्पति नष्ट। शनि जेहेतु द्वादश अଯଥା खर्च, बद खर्च, पारिवारिक खर्च भार वृद्धि पाइब एवं समस्त कर्म अଯଥା विलम्ब घटो। आपड़ ठीक काम न करी उचित कर्म विच्युत हो अनुचित कर्म आग्रह रखिए। मन अस्थिर विषादग्रस्त चापग्रस्त रहा। जोटा ठीक निश्चितता को परित्याग करी अनिश्चितता पक्षर पश्चाधावन करेंगे। मन अस्थिर विषादग्रस्त चापग्रस्त रहा। शारीरिक पीड़ा सब वर्गर व्यक्ति मैंने ये जो कथाटी आम कहूँ, ये व्यवसायी, कर्मजीवी, गृहिणी, शिक्षार्थी, वैवाहिक आशायी, चाकरी आशायी सब वर्गर व्यक्ति मैंने ये जिनटी भोगे। केवल शिक्षार्थी जो मैंने 18 वर्ष कम से भोगी पार अलग फल, कितु 18 वर्ष कम जो मैंने अच्छा शिक्षार्थी सी भोगी पारे। बाकी 18 वर्ष उपरको जो मैंने अच्छा शिक्षार्थी से फल भोगे। मानसिक दुश्चिंता, अपव्यय, पाठ पढ़ाई भल लगे, पाठ पढ़ा आग्रह रहा, ये समस्त जिन सब वर्गर व्यक्ति मैंने भोगे। एवं राहु जेहेतु रोचे जन्म राहु निजर लोक मान अप्रियता करेंगे। आप जो कमटा करेंगे आप कमटा घर कहार पसंद हे नहीं। परस्पर परिवार भितर बुझापड़ार अभाव रर मुरबी के कई मारे ना। घर मुरबी जे न सी मुरबी पड़िया देखब। छोट आपंकर पुओ गोटे अच्छी 22-25 वर्ष होती, बापा कहला 50-60 वर्ष, कि बापा कथा नहीं पुओ घर मुरबी हो कि स्त्री घर मुरबी हुए। घर राहु जन्म राहु है कौन हे ना जोटा असंभव जोटा हवा कथा नुह से कमटी करेंगे। माने जे घर मुरबी हवा कथा से मुरबी हेनी, सी गौण हो मुखिया आ गए किए स्त्री हो जापे कि पुओ हो जापे कि झील हो जापे। ये घर पारिवारिक समस्या देखा एवं सप्तम केतु जेहतु सप्तम रही से कौन करेंगे ना पारिवारिक अशांति। ये जो जिन कहली स्वामी स्त्री भितर झगड़ा, बापा माँ भितर झगड़ा, भाई भौणी भितर झगड़ा, ये जो पारिवारिक विवाद, जमी जमा विवाद, पैतृक संपत्ति के विवाद आपको उग्र रूप धारण करेंगे। सब वर्गर व्यक्ति मैंने ये फलटी उणा अधिक भोग करेंगे। एवं अलग कौन फल ना आपंकर व्यवसाय मान कौन अलग किसी अधिका फल। व्यवसाय मानकर व्यवसाय विशेष भल ना कि गोटे स्टांडार्ड पोजिशन में आय किसी जो व्यय किसी अधिका स्टांडार्ड पोजिशन व्यवसाय पूरा बुढ़िया कंडीशन आसो ना। 14/5 पर्यटन 14/5 पर अलग फल। कर्मजीवी मानकर चाकरी स्थान किसी मात्रा टे भल रे सुधार आसो गोटे स्टांडार्ड पूरा भल के कहब ना कि गोटे स्टांडार्ड आसो। एवं शिक्षार्थी मैंने शिक्षा मनोनिवेश करेंगे। शिक्षार्थी मानकर कौन असुविधा हम ना। शिक्षार्थी मैंने पाठ पढ़ा ठीक ठाक जो केवल जो जेहतु मार्च मसटा गोटे हूँ आप परीक्षा मास से मास परीक्षा जो 80% रखा कथा 80% रखिपारे ना। 70 72 78 पूरा जहाँ चाहते पाइबे नहीं। एवं मन मुताबक शिक्षानुष्ठान मन मुताबक उच्च शिक्षा विदेश जावा या पाइबार आप असुविधा हो। जेहेतु तृतीय प्रति आपको सब करने देवे ना। जो मानकर वैवाहिक आसे से वैवाहिक आसे तृतीय बृहस्पति आगू जेहतु चतुर्थ बृहस्पति रोचे से बह कर्म संभावना पर आशा क्षीण। जदि जातक भल समय था बह हो जापे कि जातक भल समय जब नए एपटे गोचर अशुभ फल बृहस्पति तृतीय और आगू चतुर्थ है बिल्कुल बिल्कुल बह संभावना आशा क्षीण।
ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ এই ଯେଉଁ 14-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ବାନ୍ଧିକି ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଏବଂ ଆୟ ବ୍ୟୟର ଅଟକଳ ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି। ଆୟକୁ ଦେଖିକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟ ବା ପୁଅର ଆୟକୁ ଦେଖିକିରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ଚଳିବା, ଏ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ 14-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 14-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାହୁ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ରାହୁ ତ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶନି ରହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତି ତୃତୀୟରେ କିଛି ଫଳ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଫଳ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। 14-5 ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥ, ଶନି ହେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶନି, ରାହୁ ଦ୍ୱାଦଶ, କେତୁ ହେଇଯିବେ ଷଷ୍ଠ। କେତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ 3ଟି ଗ୍ରହ ଭିତରୁ କେତୁ କେବଳ ଷଷ୍ଠରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, ବାକି ସମସ୍ତେ ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି, ଜନ୍ମ ଶନି, ଦ୍ୱାଦଶ ରାହୁ, ଏ 3ଟି ଯାକ ଗ୍ରହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଫଳ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର 14-5 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖରାପ। 29-3, 14-5, 29-3 ଶନି ଜନ୍ମ ଶନି। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ପରିବାରରେ ମତାନ୍ତର, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅପ୍ରିୟତା, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ପରିବାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବସାୟୀ, କର୍ମଜୀବୀ, ଚାକିରିଆଶାୟୀ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଫଳକୁ ଭୋଗ କରିବେ। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି, ଅପବ୍ୟୟ, ଅପବାଦ, ଅପଦୋଷ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବରେ ଅପ୍ରିୟତା, ସହକର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଜୀବୀ ତାଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନରେ ବିରାଟ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ଚତୁର୍ଥ ହଜିଯିବା, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବାଣୀ ମୋକଦ୍ଦମା, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭୋଗିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ 1/1/2025 ଯେଉଁଦିନ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେଦିନ ମକର ରାଶି 21-10 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ମକର, ପୌଷ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ମଧ୍ୟ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଘାଟ ତିଥି। ତେଣୁକରି ସେ ଘାଟ ତିଥି ଭିତରେ ବାକି ଅଲଗା ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ତେଣୁକରି ମେ ମାସ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ତାରା ସ୍ଥିତି ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ 26/12, 27/12, 25/12 ପୁରା ଭଲ ଫଳ ପାଇବେନି। ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ରବି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭକାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ରବି ସେଦିନ 21-10 ମକର ରାଶି ମାନେ 21-10 ମକର ରାଶିକି ଭୋଗ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ରବି ମହାଦଶା ସେଦିନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଭଲ ଫଳ ଦେବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭଲ ଫଳ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 25/12, 26/12, 27 ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା କବଚ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ତାହା ସମ୍ଭବ ନ ହେଉଛି ବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଦୃଷ୍ଟି, ଶନିଙ୍କର ବାରିଓଳା ତେରକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ତାରାଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେଦିନ ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଧନ ସଂସ୍କାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଆକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ବର୍ଷ ସାରା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ବର୍ଷ 2025 ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ମାନସିକ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ, ସମ୍ପଦ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବର୍ଷ ହେବ, ଏହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ। ଏବଂ ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ସମସ୍ତ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନୂତନ ବର୍ଷଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ଏବଂ ସୁଖ, ସମ୍ପଦ, ମାନସିକ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସମ୍ପଦର ବର୍ଷ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।